নমস্কার দর্শক বন্ধুরা, আবার হাজির হয়েছি নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। আজ আপনারা আমাদের এই ভিডিওতে এমন একটি কুবের মন্ত্র শ্রবণ করবেন, যে মন্ত্র শুধুমাত্র দিনে 10 থেকে 15 মিনিট শান্ত মনে শ্রবণ করলেই আপনার জীবনে ঘটতে পারে প্রচুর অর্থপ্রাপ্তি। মন্ত্রটি আপনার জীবনে অর্থ আসার পথে যে প্রতিবন্ধকতা রয়েছে তা সব কিছু মুহূর্তে দূর করে দিতে পারে। কিন্তু কি করতে হবে এর জন্য আপনাকে এই কুবের মন্ত্রটি প্রতিদিন 10 থেকে 15 মিনিট শান্তভাবে কোথাও বসে বা শুয়ে শ্রবণ করতে হবে। মন্ত্রটি যখন শ্রবণ করবে তখন মনে মনে চিন্তা করবে আপনি আপনার আর্থিক দুরবস্থা কাটিয়ে এক অত্যন্ত বিলাসবহুল জীবনযাপন করছেন। আপনার জীবনে যে টাকার অভাব ছিল সেই অভাব ইতিমধ্যেই দূর হয়ে গেছে। ধরুন আপনার নিজস্ব কোনো বাসস্থান নেই, অর্থের অভাবে আপনার এতদিন সেই বাসস্থান করে ওঠা হয়নি। মন্ত্রটি শ্রবণের সময় আপনি চিন্তা করবেন আপনি আপনার নিজস্ব বাড়িতে পরিবার সমেত এখন এই মুহূর্তে রয়েছেন এবং সেই নিজস্ব বাড়িতেই আপনি এই মন্ত্রটি শ্রবণ করছেন। এই পজিটিভ চিন্তাগুলো মন্ত্রটি শ্রবণের সময় আপনাকে করতে হবে পুরোপুরি মন্ত্রটির ওপর বিশ্বাস রেখে। কোনো প্রকার সন্দেহ এই মন্ত্রের উপরে করবেন না। সঙ্গে বন্ধুরা, আপনাকে কিন্তু আপনার কর্মটুকু করে যেতে হবে। মাথায় রাখবেন, নিজের কর্মের উপরে কিন্তু কোনো কিছুই নেই। কর্ম ছাড়া কোনো মন্ত্রই কিন্তু কাজ করবে না। এই ভিডিওতে আমরা 15 মিনিটের মতো এই মন্ত্রটি পাঠ করব, তাই ভিডিওটি একটু বড় হতে পারে। আপনারা কোনো স্থানে শান্তভাবে বসে বা শুয়ে মন্ত্রটি প্রতিদিন কমপক্ষে 10 মিনিট হলেও শ্রবণ করবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে আমরা ঠিক যেভাবে বললাম ঠিক সেইভাবেই পজিটিভ চিন্তা করে যাবেন। দেখবেন অল্প কিছুদিনের মধ্যেই আপনার জীবনে অর্থপ্রাপ্তির দরজা চিরতরে খুলে যাচ্ছে। যাই হোক বন্ধু, আমরা এবার পাঠ করতে চলেছি সেই শক্তিশালী কুবের মন্ত্রটি। আপনারা ভক্তি ভরে শ্রবণ করুন। यक्षराजाय विद्महे वैश्रवणाय धीमहि तन्नो कुबेर प्रचोदयात्। 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 यक्षराजाय विद्महे वैश्रवणाय धीमहि तन्नो कुबेर प्रचोदयात्।
यक्षराजाय विद्महे वैश्रवणाय धीमहि तन्नो कुबेर प्रचोदयात्। ॐ 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 यक्षराजाय विद्महे वैश्रवणाय धीमहि तन्नो कुबेर प्रचोदयात्। ॐ
यक्षराजाय विद्महे वैश्रवणाय धीमहि तन्नो कुबेर प्रचोदयात्। ॐ यक्षराजाय विद्महे वैश्रवणाय धीमहि तन्नो कुबेर प्रचोदयात्। ॐ यक्षराजाय विद्महे वैश्रवणाय धीमहि तन्नो कुबेर प्रचोदयात्। ॐ यक्षराजाय विद्महे वैश्रवणाय धीमहि तन्नो कुबेर प्रचोदयात्। ॐ यक्षराजाय विद्महे वैश्रवणाय धीमहि तन्नो कुबेर प्रचोदयात्। ॐ यक्षराजाय विद्महे वैश्रवणाय धीमहि तन्नो कुबेर प्रचोदयात्। ॐ यक्षराजाय विद्महे वैश्रवणाय धीमहि तन्नो कुबेर प्रचोदयात्। ॐ यक्षराजाय विद्महे वैश्रवणाय धीमहि तन्नो कुबेर प्रचोदयात्। ॐ यक्षराजाय विद्महे वैश्रवणाय धीमहि तन्नो कुबेर प्रचोदयात्। ॐ यक्षराजाय विद्महे वैश्रवणाय धीमहि तन्नो कुबेर प्रचोदयात्। ॐ यक्षराजाय विद्महे वैश्रवणाय धीमहि तन्नो कुबेर प्रचोदयात्। ॐ यक्षराजाय विद्महे वैश्रवणाय धीमहि तन्नो कुबेर प्रचोदयात्। ॐ यक्षराजाय विद्महे वैश्रवणाय धीमहि तन्नो कुबेर प्रचोदयात्। ॐ यक्षराजाय विद्महे वैश्रवणाय धीमहि तन्नो कुबेर प्रचोदयात्। ॐ यक्षराजाय विद्महे वैश्रवणाय धीमहि तन्नो कुबेर प्रचोदयात्। ॐ यक्षराजाय विद्महे वैश्रवणाय धीमहि तन्नो कुबेर प्रचोदयात्। ॐ यक्षराजाय विद्महे वैश्रवणाय धीमहि तन्नो कुबेर प्रचोदयात्। ॐ यक्षराजाय विद्महे वैश्रवणाय धीमहि तन्नो कुबेर प्रचोदयात्। ॐ
यक्षराजाय विद्महे वैश्रवणाय धीमहि तन्नो कुबेर प्रचोदयात्। ॐ यक्षराजाय विद्महे वैश्रवणाय धीमहि तन्नो कुबेर प्रचोदयात्। ॐ यक्षराजाय विद्महे वैश्रवणाय धीमहि तन्नो कुबेर प्रचोदयात्। ॐ यक्षराजाय विद्महे वैश्रवणाय धीमहि तन्नो कुबेर प्रचोदयात्। ॐ यक्षराजाय विद्महे वैश्रवणाय धीमहि तन्नो कुबेर प्रचोदयात्। ॐ यक्षराजाय विद्महे वैश्रवणाय धीमहि तन्नो कुबेर प्रचोदयात्। ॐ यक्षराजाय विद्महे वैश्रवणाय धीमहि तन्नो कुबेर प्रचोदयात्। ॐ यक्षराजाय विद्महे वैश्रवणाय धीमहि तन्नो कुबेर प्रचोदयात्। ॐ यक्षराजाय विद्महे वैश्रवणाय धीमहि तन्नो कुबेर प्रचोदयात्। ॐ यक्षराजाय विद्महे वैश्रवणाय धीमहि तन्नो कुबेर प्रचोदयात्। ॐ यक्षराजाय विद्महे वैश्रवणाय धीमहि तन्नो कुबेर प्रचोदयात्।